हेलो मित्रों, जय श्री कृष्ण ने जय माताजी। बधाने केम छो? बधा मजामां? मजामां ज हशो ने मजामां ज रहेजो। ने आ छे जो मारी ITI छे पाछळ, आम तमने देखाय मारी पाछळ। ने आज छे ने अमे सवार सवारमां काम उपर आवी गया, वागी गया छे 9 ने आज केवुं छे खबर छे, अमारा पीपर छे ने नानी एनी ओली पेपरी पड़ी। हजी तो अमे काल हांजना सरस मजानुं बधुं ચોખ્ખું કરીને ગયા તા વાળી। અત્યારમાં તમે જો ને કોયલું ને કાગડા ને બધું આમ मस्त मजानुं बोले छे ने अत्यारमां एवुं वातावरण छे ने, कारण के अमारी कॉलेज छे ने वाड़ी जेवुं छे, जग्या ने एटले रहेवानी आम मजा आवे ने एवुं। एटले हूँ तमने बतावुं, तमे जो आ बधी पेपरी छे ने मैं सांजना वाळीने काल गया था हांजना। तो अत्यारमां तमे जो छे ने एक नंबर आनी उपर जो भेर्યું છે। जांबुड़ो से अमर जांबुड़ा में केटला कोर आव्या छे। जांबुड़ा आवशे तमारे एक नंबर हो, तो तमारे खाव होय ने तो आवी जायजो, छे ने मस्त। अमारी कॉलेज नी तो वात ज न थाय। अमारा कुतरा भाई जो केवा सूता छे, एने जलसो पड़ी गयो छे। जो आवुं कांक छे अमारी कॉलेजनुं लोकेशन मित्रों। ने अमे छे ने जो આવી રીતે થોડી કતારમાં હાલવાનું રાખીએ ને તો સારું રહે, એટલા માટે આ છે ને વંડીજી આ બતાય ને જો આ ABPTI છે, અમારી આગળની કોલેજ છે ને સુપર લોકેશન। તમને લોકોને આ રહેવાનું મન થઈ જાય એવું સરસ મજાનું લોકેશન છે। તો જેને આવવું હોય છોકરીઓને આવવાની છૂટી છે કોલેજ કરવા ITI ને જો આવું કાંક છે મસ્ત મજાનું। તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ ને જય માતાજી, આવજો।